buka. Belat mainan nih rekam. Loh. Udah es krim nih udah. Oh, ini. Peyok guys, bisa peyok guys. Dalamnya aman guys. Kita lihat. Mau bikin ya ininya nih belum menit ya. Gak usah buru-buru sih, Bi. Ya. Tas baru.
Langsing. Pupus yun na retak. Ngene iki mau dikek perawan munggah ngono metu ngono. Iki paralone. Aku kan makan hari ini.